جی, पाकिस्तान के अंदर तो सियासत मुमकिनात का खेल है, बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हम देखें तो उस हैट के अंदर से कोई नया कबूतर भी सामने आ सकता है, कोई बिल्कुल ही अनयूजुअल अपॉइंटमेंट भी हो सकती है. पाकिस्तान के अंदर सियासत में ख़ास तौर पे पिछले जो 2-2.5 साल से प्रेडिक्ट करना कुछ इतना आसान नहीं होता. लेकिन अभी जो तजवीज़ आई हैं उनमें से एक जो मुमकिन तजवीज़ है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या जो एज की ब्रैकेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी. तो सबसे पहले तो जब ये तरमीम के बारे में बातचीत हो रही थी तो चहमगोइयाँ यही थी कि गालिबन चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है, इस हवाले से कोई फैसला कुन तरमीम के अंदर चीज़ें शामिल होंगी. लेकिन अब ज़ाहिर लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत की तौसीह होती हुई मुमकिन नहीं नज़र आ रही. फिर उस कॉन्टेक्स्ट में इतनी जो जल्दी है कि जिसमें आप सैटरडे संडे को ये ऐसा इजलास कॉल करें और उसमें तरमीम को पास कराने की कोशिश की जाए जल्दी जल्दी मुसवदा दिखाए बगैर, इसकी समझ नहीं आती है, क्योंकि अभी 45 दिन हैं चीफ जस्टिस साहब के रिटायर होने में, तो बहुत वक्त है सियासी जमातों के पास. ये जो 48 घंटों में जल्दी जल्दी कंसेंसस बन रहा है, इसको आराम से आप 1-2 हफ्ते के अंदर बना सकते हैं. ठहराव के साथ आप सबकी तजावीज़ शामिल कर सकते हैं. तहरीक इंसाफ ने, मैंने सुना है, कुछ अपनी सजेशंस दी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ला सकते हैं. देखिए, कोई छोटी मोटी तरमीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अहम आईनी तरमीम आप करने जा रहे हैं. जब 18वीं तरमीम के ऊपर कंसेंसस किया था तो हम सबको याद है कि कई कई दिन, कई कई हफ्ते उस पर बहस होती थी, कमेटियों के अंदर वो डिस्कस होता था. उसके बाद तमाम सियासी जमातें और तमाम सूबों ने एक बहुत ही मेजर लेवल का कंसेंसस अचीव किया था. तो ये नहीं है कि इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें कंसेंसस के साथ इस्लाहात कर नहीं पाती, कर सकती हैं, लेकिन जो ये जल्दी है, ये समझ से बाहर. में पढ़ रही थी मेंगल साहब से, जब हुकूमत ने 2 वोट मांगे हैं तो उन्होंने जवाबन वो मुसवदा मांग लिया है, यानी कि आप उनके सूबे की नशिस्तें बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आपने उनको सबसे कंसल्टेशन नहीं की, बलोचिस्तान के स्टेक होल्डर से बात नहीं की है, वहाँ की सियासी जमातों से डिस्कशन नहीं की है, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब के पास भी मुसवदा नहीं है और उनके सूबे की नशिस्तें बढ़ने जा रही, सब लग के वो ऑन बोर्ड नहीं है. बाकी सियासी जमातों के हवाले से वहाँ पे जो बलोचिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, वो कंसल्टेशन प्रोसेस क्या था, वो उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी हमें नजर नहीं आ रही है. हुकूमत ने किससे बात की है? MQM इस वक्त एज वी स्पीक वो मुसवदे का उनके पास पहुंची है कॉपी, वो उसको देख रहे हैं. आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं देखी हुई थी. मुझे तो लगता है कि हुकूमत के बहुत सारे अहम फर्स्ट ईयर वुज़रा ने खुद नहीं वो कॉपी देखी हुई, और उन पे भी ये सरप्राइज ही होगा कि भाई जहां पर हुकूमत कहे वहां आपने वोट दे देना. तो ये कुछ बातें जो हैं यहाँ पे तशवीशनाक हैं. इसके अलावा एक जो इसमें 63A पे वोटिंग प्रोसेस के हवाले से अगर हुकूमत अमेंडमेंट करने जा रही है, मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी और उनका कहना था कि ये एक सर्कुलर किस्म की उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि 63A की जजमेंट के तहत तो वो लोग जो फ्लोर क्रॉसिंग करें उनका वोट काउंट नहीं होगा. तो अगर आप 63A के ऊपर जमीन करने जा रहे हैं तो फिर वो जो वोट है वो आप कैसे मैनेज करेंगे, ये अदालत के अंदर चैलेंज हो सकता है. ये एक टेक्निकल नुक्ता है, तो देखते हैं कि हुकूमत इसको किस तरह से नेविगेट करती है. लेकिन तहरीक इंसाफ की भी यहाँ पे जो कोताही है ना, उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. वो जो 8 लोग जिनका स्टेटस अभी तक इंडिपेंडेंट है, उसमें गौहर साहब भी हैं, उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, चले ये लोग तो सेफ हैं, ये तो पार्टी के फेस हैं, ये तो एक वोट मखसूस तरीके से देंगे या नहीं देंगे, जो भी पार्टी पॉलिसी होगी. लेकिन 3 लोग जिनका नाम लिया जा रहा है, उनमें से इनके कैमन है, खिची साहब, असलम गुमन साहब, मुबारक जेब, ये इंडिपेंडेंट कैटेगरी में थे. सो इतने अरसे, इतने महीने से आपके कैंडिडेट्स, ना आपने इनसे एफिडेविट लिया, ना इनकी आपने पोजीशन के हवाले से वजाहत मांगी. तो अगर हुकूमत कहीं ना कहीं से ये 3 वोट मैनेज करेगी तो वो इस 8 के पूल में से करेगी, और इस 8 के पूल के ऊपर 63A का इतलाक नहीं होता है. और गालिबन हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो यहीं से आ रहा है. वो जो 41 लोग हैं जिनका तहरीक इंसाफ के साथ एफिडेविट साइन है, जो बकौल सलमान अकरम राजा साहब के, वो उनके पास मौजूद हैं, गालिबन उस वोटिंग पूल को वो हाथ ना लगाएं अगर इनमें से 3 लोग मैनेज हो जाएं, क्योंकि ये किसी हद तक उस 63A की शिक की जद में नहीं आएंगे. सो आपका क्या होमवर्क था, क्योंकि कई हफ्तों से, बल्कि अब तो महीनों से दारुल हुकूमत के अंदर सुनगुन है कि कोई ना कोई कानून साजी हो रही है. तो ये बड़ा ये समझ से बाहर है कि ये 8 लोग, और ख़ास तौर पे जो वो लोग जिनके बारे में शोर नहीं था, उनके एफिडेविट्स और उनकी पार्टी वाबस्तगी के कानूनी हैसियत के हवाले से PTI ने फैसला क्यों नहीं किया, और शायद ये गलती इनको आज कॉस्ट करने जाएगी अगर वोटिंग प्रोसेस में उन 3 लोग जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनसे राब्ता नहीं हो रहा है. मुबारक ज़ैब साहब तो खैर ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि वो वोट करेंगे दूसरी तरफ मोस्ट प्रोबेबली. जो उनकी मैं गुफ्तगू सुन रही हूँ उससे इस बात का कभी इम्कान है. बाकी वो जो 2 लोग हैं, देखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेशर भी है, लेकिन साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो एक इंसेंटिव दिया जाता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, वो भी अपनी तरफ है.
تو یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہوگا, بڑا سخت سیاسی فیصلہ ہوگا, کیونکہ اس کے بعد کانسٹیچوئنسیز کے اندر جانا اتنا آسان ہو نہیں جائے گا. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں مولانا صاحب کو الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد اگنور کر کے مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حکومتی اتحاد نے بہت غلطی کی, اور اب مولانا صاحب وہ ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں. موسٹ پروبیبلی وہ کچھ شکوں کی حمایت کریں, کچھ شکوں کی حمایت نہ کریں, وہ بھی اپنے پولیٹیکل امیج کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ جس صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں کے عوام کا سینٹیمنٹ, وہاں کی ٹون, وہاں کی جو بیانیہ ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے مقتدرہ کے ساتھ بہت قربت. تو مولانا صاحب کو اپنا سیاسی فیصلہ بھی آج کے اس ووٹنگ کے نتیجے میں کرنا ہوگا. سو حکومت کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں, میں صبح سے سن رہی ہوں, ایک وہ کہہ رہے ہیں جی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں نمبر پورے ہیں. اگر نمبر اتنے کانفیڈنٹلی پورے ہوتے تو ابھی یہ دوڑیں نہ لگ رہی ہوتی. پہلے 11 بجے کا اجلاس 2 بجے, 2 بجے کا 3 بجے, اب 8 بجے ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ کیا جائے گا, اور ابھی تک وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی شروع نہیں ہوا. جی آخری وقت پہ یہ اسموتھ آؤٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں, ورنہ اس کو ابھی تک پاس کرا لیا جاتا. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے, لیکن یہ جو جلدی ہے یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. 45 دن ہیں موجودہ چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت کے, اس دوران بہت وقت ہے کنسنسس بلڈ کرنے کا, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا. یہ جو سینس آف ارجنسی ہے, اس حوالے سے حکومت سے ضرور سوال کیا جانا چاہیے, کیونکہ ان کے اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو کئی دنوں سے اسلام آباد میں انہوں نے روکے رکھا ہے. نمبر پورے نہیں ہے تو ان میں بھی ایک سینس آف ایک اریٹیٹڈ کی بھی نمبر پورے نہیں تو ہمیں کیوں بلا لی. تو اب دیکھتے ہیں کہ لگتا تو یہی ہے کہ آج اس بل کو حکومت کسی نہ کسی طرح سے ٹیبل کر کے پاس کرانے کی بھرپور کوشش کرے گی. سارے پتے مولانا صاحب کے ہاتھ کے اندر ہیں. جو پی ٹی آئی کا وہ 8 کا پول ہے جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ووٹ حکومت کو ڈالیں گے, وہ پی ٹی آئی کی کوتاہی تھی, اس کو وہ دروازہ ان کو بند کرنا چاہیے تھا, انہوں نے بر وقت وہ نہیں کیا. 3 ووٹ اگر وہاں سے جائیں گے, مولانا کے ووٹ اگر مان لیے مولانا صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت آسانی سے کر پائے گی. لیکن مینگل صاحب کے ووٹ تو ابھی تک بھی ان کے پاس نہیں ہے. ادھر بھی کیرٹ اینڈ اسٹک استعمال کرنے کی کوشش کی ان کے سینیٹرز کے حوالے سے. مینگل صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہراساں کیا گیا, اب ان کو مسودہ دیا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 2000 جو ہمارے لوگ ان کو چھوڑیں پھر ہم ووٹ دے دیں گے. ماضی میں وہ ایسا کر چکے ہیں, وہ برملا اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ باجوہ صاحب کی جو حوالے سے جو لیجسلیشن ہوئی تھی اس میں ووٹ انہوں نے اسی شرط پہ دیا تھا کہ ان کی جو کچھ مطالبات ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. تو دیکھتے ہیں جی بظاہر, لیکن جو موڈ ہے, جو سینٹیمنٹ ہے, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت اصلاحات کرنے نہیں جا رہی, سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کچھ کنسٹرکٹیو ریفارمز کرنے نہیں جا رہی ہے, بلکہ سپریم کورٹ کو فتح کرنے جا رہی ہے. اگر ہم ماضی کی مثالیں دیکھیں تو ایسا کوئی بھی قانون میری نظر سے نہیں گزرا جو مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ جب وہ قانون پاس ہوا ہو اور اس وقت شادیانے نہ بجائے ہوں پی ایم ایل این نے, اور بعد میں کچھ سالوں بعد اسی قانون کے زیر عتاب یا اسی قانون کا ان کو سیاسی نقصان نہ پہنچا ہو. تو دیکھتے ہیں کیا اب تاریخ چینج ہونے والی ہے. آج کی جو قانونی ترامیم آج سے کچھ عرصے بعد کیا پی ایم ایل این کو واپس آ کر ہانٹ تو نہیں کریں گی. سیاسی جو ہماری ہسٹری ہے وہ تو ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے.